Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsifa Putra Wijaya dari kelas TI 3C dengan NPM 2478271 ingin membuat video hands-on mata kuliah jaringan komputer chapter 1.6.2 paket tracer configure router setting physical mode. Sini sudah tertera ya topologinya, sebuah PC, lalu ada satu switch, satu router dan sebuah server. Dan di sini sudah ditentukan juga addressing table-nya mulai dari router 1, interface-nya, IP address serta default gateway-nya, lalu PC, server, dan saja ke objektif pertama. Objektif itu ada 3 part ya. Part 1 setup the topology and initialize device. Part 2-nya configure device and verify connectivity. Part 3-nya display router information. Kita langsung ke instructionnya part 1 ya, setup the topology and initialize device. Step pertama, cable the network as shown in the topology. Kita disuruh menaruh topologi sesuai yang ini. Klik and drag the Cisco 4321 ESR, the Cisco 2960 switch and the server from the shelf to the rack. Oke. Kita butuh ya servernya, ini server, lalu ini router, ini switchnya, lalu ini router. Taruh di sini, kalau switchnya ditaruh di sini. Lalu routernya kita taruh di sini. Lalu klik and drag the PC from the shelf to the table. Ini PC ya, ini PC-nya. Taruh di sini. Cable the device is specified in the topology diagram. Use copper strike through cable for network connection. From the PC, connect a console cable to the Cisco 4321 ESR. Power on the Cisco 4321 ESR, PCA and server. The power button for server is on the bottom right. The 2960 switch will power on automatically. Sini di topologi sudah ditentukan ya. Untuk interface-nya dari server, router, ke switch, switch ke PCA. Jadi kita ambil kabel copper strike through ini. Lalu kita sambungin dari router yang gigabit 0/0 ke server pas Ethernet 0. Lalu router ke switch gigabit 0/0/1 pas Ethernet 0/5. Kabel yang sama gigabit 1 ke fase Ethernet 5. Oke. Lanjutnya switch ke PCA fase Ethernet 0/6. Lagi fase Ethernet 0/6 ke fase Ethernet. Lalu tadi diperintahkan juga ya connect ke konsol kabel tuh di Cisco 4321 ESR. Ambil kabel ini ya ke konsol. Ke konsol sambung sini 232. Setelah itu power on semua yang ada di sini ya, termasuk dari server, router dan juga PC. Kita on kan ya. Kita klik, nah di sini dia aktif. Ini kita klik. Itu ini juga kita klik. Oke.
Step 1 selesai ya, kita sudah memasang kabel dan juga menyesuaikan topologi apa yang ada diperintahkan di sini, dan juga sudah menghidupkan semua device-nya, mulai dari router, server, dan juga PC. Selanjutnya, configure the PC interface, configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on PCA. Lalu configure the IP address, subnet mask, and default gateway settings on server. Jadi kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi alamat IP, lalu subnet mask-nya, serta default gateway-nya di PCA. Kita klik aja ini PCA, kita ke desktop, IP configuration, lalu kita cek ya di sini. Nah, untuk IP di sini 192.168.1.10, subnet mask-nya 255, dan default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu untuk IPv6 configuration-nya juga diubah, tambahin ini 2001 DB8 acak 110 flashnya 64. Lalu untuk default gateway-nya FE81. Oke, kita sudah mengkonfigurasi IPv4 dan juga IPv6 di PCA. Selanjutnya kita masuk ke server. Lalu desktop, IP configuration, static, kita masukin IP-nya ya, 192.168.0.10, 255, gateway-nya 192.168.0.1. Untuk IPv6-nya 2001 DB8 acak 10.4. Kalau default gateway-nya FE81. Yap, sini sudah berhasil dan juga completion-nya bertambah menjadi 34%. Kita sudah mengkonfigurasi IP address yang ada di addressing table ini untuk PCA dan juga server ya. Lanjut lagi. Configure the router, console into the router and enable privilege exec mode. Enter configuration mode, assign a device name to the router. Set the router's domain name as ccna.striplab.com. Encrypt the plain text password. Configure the system to require a minimum 12 karakter password. Configure the user admin with an encrypted password. Generate a set of crypto. Assign. Create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Enable IPv6 routing. Ini kita disuruh mengkonfigurasi router ya. Jadi langkah pertama kita klik routernya, lalu kita ke atribut, console into the router, enable privilege exec mode.
Kita ke PC, lalu terminal. Ini initial configuration dialog benar. Yap, di sini kita sudah di router ya. Kita enable, lalu configure terminal. Kita mengubah hostname-nya menjadi router 1. Lalu kita disuruh set the router domain name as ccna-lab.com. Jadi IP domain name ccna-lab.com. Lalu selanjutnya no IP domain lookup. Lalu kita encrypt the plain text password ya, service password encryption. Lalu kita nih ya, configure the system to require a minimum 12 karakter password. Jadi ini security password min length 12, enter. Lalu nah di sini kita mengkonfigurasi untuk username SSH admin dengan password 55hadmin2020. Username SSH admin, secretnya 55hadmin 2020. Oke, nah, sudah kita crypto key generate RSA karena di sini diperintahkan untuk generate a set of crypto keys with a 1024 bit modulus 1024. Oke, sudah. Selanjutnya kita assign the privilege exec ini passwordnya Cisco ePrif nih, standar suruh priv. Kita enable secret Cisco priv bintang, enter. Lalu sign Cisco con as the console password configuration to disconnect after 4 minutes of inactivity and enable login. Kita line console 0 ya. Lalu password Cisco con exec timeout 40. Lalu kita login. Kita lalu assign Cisco VTE STVTE password, configure the VTE lines to accept SSL connection only, configure session to disconnect after 4 minutes of inactivity and enable login using the local database. Line VTE 0 4.
Sudah kita masuknya Cisco passwordnya, password passwordnya. Ini password Cisco PTY, enter. Lalu exec timeout 04, lalu transport input SSH, lalu login lokal. Oke, kita sudah membuat password VTI passwordnya. Kita lanjut. Create a banner that warns anyone accessing the device that unauthorized access is prohibited. Kita ke exit dulu, lalu banner MOTD unauthorized access authorized user only. Enter. Lalu selanjutnya enable IPv6 routing. Kita lebih enak untuk menghidupkan IPv routing IPv6 ya. IPv6 unicast routing. Oke, ya sudah. Kita langsung konfigurasi IPv4 dan IPv6 addressing information from the addressing table above. Configure all three interface with description. Activate all three interface. Kita disuruh mengkonfigurasi semua interface dengan IP yang udah ditentukan di addressing table. Lalu kita int g0/0/0. Kita masukkan ya IP address-nya 192.168.0.1 Lalu kita masukkan IPv6 address-nya. Kita masukin gateway terlebih dahulu ya, FE80 link lokal. Ini kurang ya, lokal. Masukin lagi IPv6 address-nya ini 2001 DB8 acak 1/64. Enter. Ya sudah, kita description connect to PC. Oke, jangan lupa untuk di no shutdown, lalu exit. Nanti kita lanjut ke konfigur yang gigabit internet 0/0/1 ya. Jadi int 0/1. Masukin IP-nya, IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Lalu masukkan IPv6 address-nya, kita masukkan gateway-nya dulu ya. P81 link lokal. Masukkan IPv6 address-nya 2001 DB8 chat 1/1/64. Oke, ya sudah. Ini kita deskripsiin
connect to switch. Oke, jangan lupa ketika sudah kita no shutdown, exit. Lanjut ke loopback ya. Jadi kita intente loopback 0. Kita masukkan ya IP address-nya 10.0.0.1, hostnya 255.255.255.0. Masukkan IPv6 address yang default gateway-nya 80 ping lokal. Selanjutnya masukkan IPv6 address-nya 2001 8 64. Sudah kita deskripsikan loopback adapter. Lalu no shutdown, exit. Oke, selanjutnya set the clock on the router, save the running configuration to the startup configuration file. What will be the result of reloading the router prior to completing the copy running config startup config command? Kita langsung aja login block for 120 attempt within 60. Oke, lalu exit. Kita sudah ini, lalu kita clock set clock set 15.20.00 5 September 2019. Enter. Lalu kita ini ya, copy running config startup config. Biasanya sudah 88%, kita cek dulu. Tapi masih kurang. IPv6 audit gateway-nya belum diisi ya. Static
Server 192.168.0.10. Gateway-nya belum kita isi. 92.168.0.1 FE80 udah cacat dulu 64 TB8 satu oke benar populasinya bertambah ini cek lagi apa yang kurang ini VT lines-nya VT lines terminal line timeout ya di routers ya. Lalu selanjutnya di line-nya terminal line timeout oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.